cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka jamana taji feerelaw an t'a fɔ sa wa mɔgɔ minnu n'u bɛ taji feere bondow la olu ye tajitigiw olu ka baaradenw de ye a bɛ fɔ minnu ma ko pompistiw kuma min b'u da bɛn o ye k'a fɔ ni baara bilalaw fɛ nin kɔfɛ sabu kabini mɛ kalo tile 15 tɛmɛnen u tun ye baara bila tako fɔlɔ bolodaw de bɛ sen na kari ntɛnɛ tarata araba a bɛ ban alamisa u ko n'o tile 5 baara bila in ni olu m'u ka hakɛ sɔrɔ u bɛna baara bila koda ye bi don in na ni maa min taara taji feere yɔrɔw la n'a bɛ f'o ma ko station mobilitigiw minnu turu bɛ ɲɔgɔn na fo tuma dɔ la u bɛ siraba minɛ nka taji feere yɔrɔ dɔw bɛ yen olu sen tɛ nin baara bila la olu kɔni bɛ k'u bɔ si sɛbɛkɔrɔ ɲigi sabu ni feere yɔrɔ dɔgɔyara min ta da yɛlɛlen dɔw bɛɛ bɛ girin o kan nka nin baara bila in tɛ bolifɛntigiw fɛla ye fiyewu dɔw y'a jira k'a fɔ tajiw tɛ sɔrɔ u ni dɔgɔ taji feere yɔrɔ bɛɛ datugulen don dɔw ko taji feereta tɛ sɔrɔ fiyewu olu kɔni bɛ munumunu na taji feere yɔrɔw la yɔrɔ dɔw la fɛn tɛ yen a bɛ ka kɛ jigilatigɛba ye dɔw ko tiɲɛ yɛrɛ la a ye tiɲɛni don hali mobilitigi dɔw kun t'a dɔw b'a kɛ cogo min i bɛ yaala taji feere yɔrɔw de la cogo min i bɛ se ka taji sɔrɔ nka nin baara bila in a kɛra dɔw bolo nafa ye tajitigi minnu bɛ yen ni sanni tun tɛ k'olu kun bɛɛ bɛ ka girin o taji ninnu kan min ka jugu n'a bɛɛ ye o ye mɔgɔ minnu ka bolifɛn ye gazɔli ni jamana marabaaw n'u nin don nin ko la cogo min minnu kɛn bɛ ka baara bila u bɛ se ka baara ta cogo min sabu taji feerelaw ka baara joli olu ko n'u ka laɲiniw ma sɔrɔ u tɛna baara ta fiyewu ko min y'a to u ye baara bila an k'u ka tɔnɲɛmaga dɔw lamɛn tajitigi minnu bɛ yen taji feere yɔrɔ minnu bɛ yen minnu nin tɛ nin baara bila la olu ko nin tɛ olu kelen ka minnu ye baara bila ko nin t'u kelen ka kɛlɛ ye olu yɛrɛ kɔni fɛ bɛɛ nin b'a la sabu gɛlɛya minnu b'u ka baara la minnu ye baara bila a tɛ olu dɔrɔn kungo ye bɛɛ dun b'a kalama k'a fɔ ni waati min i n'a fɔ ko bɛ dɔ faralen don tajiw sɔngɔ kan jamana mara kɛ bondaso min sigilen don an ka jamana talifɛnko la u tun y'a jira kabini nin kalo in tile 11 tɛmɛnen k'u bɛna sɔngɔw bɛrɛbɛn dugubaw kɔnɔ i n'a fɔ bamakɔ dugu ni dugu cɛ dugu kin ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ i bɛ kin kelen na ka bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la dɔrɔmɛ 5 de tun farala sɔngɔ ka bamakɔ yan nka ka bɔ bamakɔ ka taa kin wɛrɛw la dɔrɔmɛ 10 tun farala dɔw kan a fɔra an ka jamana marabaaw fɛ cogo min n'a cayara dɔrɔmɛ 10 jamana marabaaw tun y'a jira k'a fɔ olu ma kɛ kun fɛ jamana marabaaw ani talikɛlaw bolifɛntigiw olu ka tɔn u ka hakɛɲinitɔn min bɛ an fɛ bamakɔ yan minisiri tun ye dantigɛli kɛ k'a fɔ nin sɔngɔ ninnu bɛrɛ bɛnni a kɛra dɔ farali min kɛra taji sɔngɔ kan o ye dugu kɔnɔna ye n'o tɛ ni kɔni bɔra bamakɔ yan k'i bɛ taa fan wɛrɛ fɛ anw kɔni ma jate dɔn a la nka bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ dɔ faralen don sɔngɔw kan ko u ye taji sɔngɔ de lajɛ o de nana kɛ dɔ farala tajiw sɔngɔ yɛlɛnin de tun y'a to ni maa min bɛ don mobili kɔnɔ i bɛ bɔ dugu ni dugu ko dɔ farala o sɔngɔw kan an bɛna ɲɛɲiniw kɛ an baara ɲɔgɔn minnu n'u bɛ mali fan bɛɛ fɛ an cɛ ɲɔgɔn radio minnu bɛ yen u k'an wele ka u ka dugu ani bamakɔ cɛ sɔngɔko ye min ye u tun bɛ sɔngɔ min na ani a bɛ min na bi u k'an wele ka fɛn fɔ an ye an bɛ se ka minnu lase aw ma. Ni ala ye dɔnkibaru nata ninnu jira na an bɛna walawalali kɛ an ka jamana marabaaw ko janfa dɔ tun labɛnna asimu ninnu ka fanga pɔrɔni na u yɛrɛw ka fɔcogo la jamana kɔnɔna janfakɛbaw b'a la nka nazara jamana dɔ bɛ yen o de tun b'a a senkɔrɔ ni kuma nin fɔra ntɛnɛnsiw tɛmɛnen an ka jamana ka furuba leseli bon u ka dantigɛlikɛla n'o ye kolonɛl Abdulaye Mayiga ye min ka kuma mɛn faso ka dantigɛlikɛla jamana marabaaw ka dantigɛlikɛla ko dantigɛli la ko ntɛnɛnsiw tɛmɛnen n'o bɛna mɛ kalo tile 16 ma fanga in a pɔrɔni a bɛ fɔ min ma ko coup d'etat
ko dɔ tun ye maa dɔw tun ye a labɛn n'o ye tentative de coup d'état ye ka ɲɛsin Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw ma nka n'a janfa ma ɲɛ sɔrɔ. Colonel Abdoulaye Maïga a ka fɔcogo la sɔrɔlasi jalatigibaw ani sɔrɔlasi jalatigi dangan dɔw ani sɔrɔlasi cɛden dɔw nka ninnu bɛɛ lajɛlen tun ni nanzara jamana dɔ de bɛ janfa la hali ni tɔgɔ ma fɔ. Nin ŋaniya jugu in a kɛkun tun ye fɛn min ye o ye k'a fɔ jamanadenw ni lamɛnnen don ka Mali labɛn ka Mali jɔ jɔcogo kura la ko jalatigi ba kulu dɔw ani jalatigi dangan dɔw minnu tɛ faso kumabɔli fɛ jamana bɛ ka jidi sira minnu fɛ jamana ka ɲɛta dan bɛ se ka kara la ko ninnu tun ye ŋaniya ta. Mɛ kalo tile 11 ka se tile 12 tɛmɛnen ma ni sɔrɔlasi ninnu maa min tun b'u jukɔrɔ k'u su ka nin baara kɛ ko ye nanzara jamana dɔ ye nka ko a janfa ma ɲɛ sɔrɔ ka sabu kɛ an ka jamana finitigiw jamana kana ni jamana lakanabaw olu ka ɲɛdɔn n'u ka kodɔn de ye faso bali nin ma. Yala jamana jumɛn don? U ma ɲɛfɔli pereperilatigɛlen di o jamana kofɔlen ma. Nin ko caman bɛ maa tɛ a jurula dɔn a ko maa kɛ cogo o cogo. Mali marabaw ko nin ŋaniya jugu in u y'a sɛbɛkɔrɔ kɔnko ye. Sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ɲininiw bɛ ka kɛ nin janfa jugu tigɛbaw u ko bɛ se ka bɔ fiɲɛ na cogo min. K'u b'a ɲini u b'a fɔ malidenw ye fɛɛrɛ bɛɛ ani dalu ni sabu bɛɛ na ɲini min b'a to ni ma kofɔlen ninnu yala jɔnni tun a kɛbaa ye jɔnni b'a jukɔrɔ. Jamana donda ni jamana bɔdaw k'u bɛɛ bɛ ka kɔlɔsi ni janfa kɛbaa ninnu k'u minɛna u bɛ an ka jamana fanga ɲɛmɔgɔw bolo. Sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ k'u n'aw bila kiiritigilamaw ka bolo kan. Ni ŋaniya jugu in ko n'i y'a ye a ma ɲɛ sɔrɔ wa ni yɛrɛ t'a siɲɛ fɔlɔ ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw hakili b'a la k'a fɔ dɔ tun b'a fɛ ka Asimu Koyita sɔgɔ muru la. A kɛra seliba dɔ senfɛ a tun taara Bamakɔ misiriba la k'a bɛ taa seli juillet kalo tile 20 san 2021 kabini a dantigɛliw kɛra min tun ye ŋaniya taabaa ye o sɛgɛnnama in n'a tun ye muru ta tun b'a fɛ ka Asimu k'a faga ni muru ye o fana sara kaso la fo ka se nin yɔrɔ in ma kuma ma fɔ nka cogo min an bɛ faamuyali kɛ ni Ala sɔnna ma an ka sini don kibaru kɛnɛ kan an bɛna walawalali kɛ seereya caman sɔrɔ la minnu b'a ko gundo kalama olu caman ye dantigɛli kɛ nka an bɛ ɲɛɲini kɛ ni Ala sɔnna ma an bɛna ɲɛfɔli k'aw ye inshallah. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw yɛrɛ ko ten dunduw ni bala ani donse n'u bɛnna ɲɔgɔn ma ko ka di olu bɛnna cogo cogo hadamadenw n'aw bɛnna ko la u ka di n'o ye. Hali minnu ye farikolo ɲɛnajɛ ye n'i y'a ye tɔw b'a fɔ min ma ko ekipu n'aw jɛra ka ko kɛ n'aw ye ɲɔgɔn minɛ k'aw kɔnɔjɛya ɲɔgɔn ye bɛnko la o bɛ karatabugu mɛn si la wa ni mu bɛnna k'u jara n'u jara u ni ɲɔgɔn cɛ bɛn hali cɛ n'a muso n'aw bɛnna aw na kɛ filɛfɛn ye mun fɛ wa jamana baara la n'aw bɛnna juguw na siraw ɲɛ. Modibo Keyita delila ka nin kuma in fɔ ko ni jamanadenw bɛnna hali an ka fɔlikɛlaw olu bɛ bɛn ko fɔ kosɛbɛ. Mɔgɔ bɛ se k'a fɔ an kɔni ɲɛ bɛ fɛn min na ni Jose ne ɲɛ bɛ fɛn min na o ye Asimu Koyita ni Choguel Kokala Mayiga ni ɲɔgɔn cɛ. An kɔni ɲɛ bɛ fɛn min na o ye bɛn de. Asimu ni Choguel bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ y'i jini yɔrɔ fin. Asimu ale ye ɲɛmɔgɔ ye ale ye kotigi ye ko ko n'o bɛ kɛ faso kɔnɔ a fanga a n'a se b'ale bolo nka ale kɔni ye gundulamaa ye fɛn bɛɛ ni juru b'ale bolo n'ale kɔni sera ka ko la bamananw ka kuma tɛ ko mɔgɔ man farin i jigi de ka farin. Min ye Choguel Kokala Mayiga ye kabini 1990 fo ka se bi ma Mali ko ma fɔ a kɔ a ka yaala man ca minnu ko k'olu ye démocratiw ye n'o ye Musa Tarawele ka fanga bin ale tun y'o sinaw ye
hali kene dɔw kan a tun tɛ kuma yɔrɔ sɔrɔ. Ne m'a fɔ aw ye k'a fɔ ne tun bɛ radio so fɔlɔ min na, a jɛɲɔgɔn dɔ bɛ bi n'o ye a ka kɔrɔsigi ye, o tun ye ne ka ɲɛmɔgɔ ye, o ye Choguel Kokala Mayiga wele k'a ka taa kuma radio la. Radiotigi ko k'a ti kuma ale ka radio la. Musa Traoré fɛ ma o kana kuma anw fɛ yan, o tɛ kɛ. A y'a Choguel ka hakɛ to, a y'a wulujugu gɛn. Choguel yɛrɛ bɔtɔ ko a ma ko i t'a to n ka kuma k'i tɛ kuma yan. Ko bi bɛ sini bɛ dɛ, a ma k'i ma cogo o cogo. O ye Choguel gɛn, a tigi tulo bɛ na, wa Choguel yɛrɛ tuma dɔ la tulo b'a la. A fadenw politiki kɛnɛ kan kɔni o ka ca bi kosɛbɛ. Asimu ka fanga in ni ma kɛra a cogobaba ye, bɛɛ firila mɔgɔ min kan ni bolokuru ye, ni min bɛ se ka min fɔ a ta fɔ cogo la, min bɛ se ka min kɛ bɛɛ y'i ta kɛ Choguel la. Ale kɔni kɛra kɛlɛbaw, bɛɛ y'i i ka gosili k'ale la. Wallahi ala kelen de b'a dɔn a ye fɛn min kun a yɛrɛ ye dɔ kɛ koyi, nka mɔgɔw m'a to ye dɛ. A kɛra i n'a fɔ ko cɛkɔnɔba bɛɛ y'a ci. Choguel Kokala Mayiga fadenw ka ca, faden kɛnɛ ka bi kosɛbɛ, nka ale yɛrɛ kɛra dana ye dɛnɛn kɔni a kɛra kunbɛnfɛn ye Asimu n'a nɔfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye. Ne m'a fɔ k'a jo b'a la dɛ, nka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'o kuma kɛra nkalon ye, a y'a fɔ Jose ma tiɲɛ fɔ. Nka Mali den kungokɔnɔmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Choguel Kokala Mayiga ma ka di kojugu. Faso marabaw yɛrɛ de ma ka di n'a kuntigiba ye Choguel ani Asimu ye. N'i taara barokɛyɔrɔw la Bamakɔ yan, n'i taara an ka jamana togodaw la, ne Jose Traoré kɔni ni n taara tuma o tuma Mali kɔnɔ ni mɔɔw kumana, u bɛ nin cɛ fila tanu kosɛbɛ. Dɔnlatɛmɛ fanga bɛ minnu bolo kɔni, hali jamana kɔ kan ni ye lasɛlikɛlaw lamɛn, maa caman jigi bɛ ninnu kan, Mali dɔrɔn tɛ koyi. Ninnu cɛ fila bɛ mɔɔw bolo cogo min, an bɛ dali masa de deli ala ka sini kɛnɛya donjanw ala k'u yira na u bɛna wolo ni mun ye. Yala Asimu ni Choguel u bɛn bɛ fɔla wa? Ne mɛnna mɛ ni ɲininkali ninnu fɔ, nka tuma caman ni Choguel kumana a ko a bɛ Asimu ka ci la, a bɛ faso ka ci la. Asimu filɛ a t'a fɔ cun, a t'a fɔ can. Aw y'a ka kuma lamɛn bi, Modibo Keyita a ka bonya masegin kɛnɛ kan, hali kuma yɛrɛ ma nɔgɔ a ma. Nka Choguel bɛ kuma ka kuma tuma dɔ la hali ni jugu a bɛ gɔn olu bɛɛ la. Musalaka t'a ka kuma na, a bɛ fɔ mɔgɔ minnu ma kɔni ko démocratiw, ko Jose e yɛrɛ t'o dɔ ye wa? An kɔni ye Musa kɛlɛ, nka ala y'a dɔn Musa bɛ bɔ fanga na don min, a bɛ fatu don min, ne tun ye teri, a ye fɛn caman fɔ ne ye. A ko ale talonna yɔrɔ o yɔrɔ, n'a kɔni ɲininkara, n'u y'a ka hakilinata ɲininka, a b'a f'u ye, ale kɔni t'a ɲini ala fɛ, olu ka firi yɔrɔ la ale talonna yɔrɔ min, a taar'i da, a tɛ yɛrɛ fana, ale min sigira, Mali, a tɛ min ye Musa ka fanga firi, ne ɲɛji bɔra a tɛ nɔfɛ don dɔ la, o don kɔni, a ye fɛn caman fɔ dɛ. Mali fanga marali, fo ni ala ye maa min kisi n'o tɛ k'i tɛ kisi. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, aw ka dɔn kibaru lase a bɛna daminɛ ni kɔfilɛ dɔ de ye denmisɛnw fɛ, sabu ni ko Mali hali n'a danna jelibansumanaba ka ɲɛfɔli ma, mɔgɔw bɛ mɔgɔ la minnu bɛ aw la. Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya taara don min a y'a sɔrɔ aw bɛ an faso Mali kɔnɔ. Caman bɛ aw la olu yɛrɛ Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya taara cogo min u b'o ko bɛɛ lajɛlen kalama. Nka denmisɛnninw ni olu ye bidenw ye, caman bɛ olu la hali u tɛ Musa Traoré fanga, u tɛ foyi dɔw la, wala u ban waati u bɛ dɔɔnin de dɔw la. Makɔrɔba de bɛ fɛn fin a jeninnen dɔn, su de bɛ fin na. Caman bɛ kuma Mali ko la bi, hali n'a tun danna ka fɔ sigira aw kɔrɔ ka aw lamɛn, fo ni minnu bɛ n'olu garijɛgɛra kalankɛlaw ka gafew la. N'o tɛ ni mɔgɔ b'a fɛ ka Mali fɔ, a k'a sɔrɔ i sigira maakɔrɔw kɛrɛfɛ
k'u ka kumakanw lamɛn wala maakɔrɔ minnu bɛ yen n'olu ye gafe sɛbɛn u ye kɔrɔlen sɛbɛn Mali kan fo ni y'o lamɛn kɛ nka denmisɛn ninnu bɛɛ ni tile tɛ maa minnu si tɛ san 40 bɔ ni ne y'a mɛn k'a fɔ olu bɛɛ Modibo ko kuma fɔ hali min ye san 60 sɔrɔ u tɛ se ka bɛrɛ ni si fɔ Modibo ko la a kɔni tuma dɔ la a y'a ye a ɲɛna kɛ nka a tɛ se ka fɛn fɔ an minnu yɛrɛw bɛ n'anw ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san denw ye an fa Modibo bɛ bɔ fanga na waati min ni min ye san 9 wala san 10 sɔrɔ o yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni fɔ a la o de la ni ne denmisɛn ninnu tɔgɔ denmisɛn ninnu ye bi u da ka farin hali n'u bɛ kuma Modibo kan an fa Modibo tuma dɔ la i bɛ yɛrɛ ɲininka ninnu bɛ ka nin kuma minnu fɔ u y'a ta mini caman yɛrɛ b'u la u ye min mɛn ɲamɛ u b'o de lakali bɔlɔnfɛ kumaw kɔni n'o tɛ kabili Mamadu Konate ka se Modibo Keyitaw ma ka na se Musa Tarawelew ma Amadu Tumani Ture Alpha Umaru Konare Junkunda Traore Amadu Ayaw Ibrahim Boubacar Keita fo kana se an bɛ don min i n'a fɔ ko bi ni jamana mara kalifalen don min na bi n'o ye Asimi Goyita ye n'i b'a fɛ ka Mali ko faamu cogo ɲuman na f'i k'a ta a senkɔrɔ a lakodɔnnen don k'a fɔ ni ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ta bi a bɛ fɔ minnu ma ko les États d'Afrique de l'Ouest jamana min ka bon ni jamana bɛɛ ye jamana kelen dɔrɔn de bɛ Mali ni bonya cɛ n'o tɛ an faso Mali ye jamana filanan de min ka bon ni farafinna tilebiyanfan jamana bɛɛ ye Mali ye den jamakulu jateminɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min i n'a fɔ ko bi jatew bolila fɛn min kan o ye maliden miliyɔn 20 hakɛ ye cɛw ni muso Mali sigikan ye fasoden kelen laɲini kelen ani limaniya kelen fasodenya na k'a daminɛ kabili san 300 yanni Nabila Isa bɛna dugukolo kan fo ka se 1880 ani 80 san jamana faso sigi mara 5 a bɛ fɔ min ma empire ani royaume nin bɛɛ sigira an fa dugukolo kan ka bɔ Ghana na ka na Mali la ka taa Songoyi ka se Segu mara ma ka na Masina mara la 1779 san de dugukolo cira dugukolo sɛbɛn cibaw fɛ n'o ye Angelino Dulbert ye ka Mali lakodɔn ko sigiyɔrɔ don a sɔrɔlaw de fɛ Nasaraw ye an ka jamana sigili daminɛ u donna donda min fɛ yɔrɔ min bi n'a bɛ fɔ a ma ko Senegali 1880 ani 80 san tuma min na tɔwbilen donna farajɛw donna Senegali fɛ u sɔrɔla ka Mali marali jamana in kɛlɛli daminɛ fo tuma min na u nana yɔrɔ min n'u y'a tɔgɔ da ko Haut-Fleuve o de nana kɛ colonie du Senegali o kɛra kabili utukalo 1880 ani 88 san o laban de nana tɔgɔ da ko Sudan français tubabuw nana o marali daminɛ Faransi tulobilenw ka marali daminɛna kabili 1880 ani 92 Septembre kalo tile 28 1958 Nazaraw u nana ka ɲiningali kɛ n'o ye farafinw ka ɲiningali a bɛ fɔ min ma ko référendum an faso Mali n'a tun bɛ fɔ a ma ko Sudan français Nazaraw fɛ minnu bɛ n'olu ka hakilinataw ɲininkara maa 100 o maa 100 maa 97 olu nana ɲini ka fɔ tɔn ka dilan faso ka dilan fɔlɔ faso min n'u ko a ma ko République soudanaise Mali tun bɛ wele o de la a nana ka dama faso jamana sigi ye Faransi fɛ Faransi ka jamana minɛlenw na avril kalo tile 4 1959 Sénégal ni Sudan farala ɲɔgɔn kan ka Fédération du Mali dilan kɛra juin kalo tile 20 1960 nka o san kelen n'o ye utu kalo tile 20 ye Sénégali fara ka bɔ Mali la k'a yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an faso min n'a tun bɛ fɔ a ma ko République soudanaise septembre kalo tile 22 1960 an fa Modibo Keyita ka jamana kuntigiya kɔnɔ u ye an faso Mali tɔgɔ da kura la ko Mali i n'a fɔ Sénégal tun ye i fosi ka bɔ Mali la Mali yɛrɛ an b'a fɔ min ma ko constitution an ko jamana dantigɛlen ni sigikan o fɔlɔfɔlɔ min dilanla an faso Mali kɔnɔ yan o Modibo Keyita ale de sugandira ka kɛ Mali faso marabaaw ka ɲɛmɔgɔ ye
ne b'a fɔ k'a fɔ mɔgɔ bɛ ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya taara wala o ta waati minnu olu sɔrɔla an fɛ Modibo Keyita 1968 ale ka fanga minɛna Lieutenant Musa Traoré fɛ. O Général Musa Traoré fana ka fanga firikun tun ye fɛn min ye ko jagoya fanga tun don, ko binjini fanga tun don. Ka sɔrɔ Modibo Keyita fana bɛ minɛ waati min, o waati y'a sɔrɔ ninnu cɛkɔrɔba caman tɛ bi ni tun ɲininka Modibo fanga gɛlɛyara ka se hakɛ min ma. Yala ale ma jamana tasira dɔn wa? Wala jamana kɔnɔjugu ni jamana kɔkanjugu bɛ ka janfa fanga bonyana wa? Mana kɛ cogo o cogo Modibo Keyita fɔlɔ ka fanga in a tun nana mangoya. Cɛkɔrɔba tɔ bɛrɛbɛrɛ man ca tuguni, n'o tɛ ni tun ye Modibo Keyita tɔgɔ fɔ dugu kɔnɔ o du ninnu i bɛ gɛn ni ma gɛn i don cogo ni kɔnɔ gɛn. Musa Traoré ko fana ka fanga ye jagoya fanga ye, ko maliden dɔw olu fana wulila a bɛ fɔ olu ma ko démocrates u yɛrɛw ka fɔcogo la k'o ye binjeni fanga ye. Ma kɛmɛ ɲɔnbonyanko bɛɛ ni tora la mars kalo tile 26 1991 sɔrɔlasi dɔ fana n'o ye Amadu Tumani Ture ye, o fana ye Musa Traoré ka fanga paro k'i sigi fanga na ka furancɛ fanga sigi ka taa kuntilenna kan, kuntilenna min n'u k'a ma ko démocratie. O démocratie o de nana wolo 1992 la Alpha Umaru Konare ale sigira ka kɛ jamanakuntigi ye. Bɛɛ diɲɛ fanga wala démocratie sigilen kɔfɛ san 2012, san 2020 ani san 2021 fanga paro nana kɛ tuguni. An b'o ɲɔgɔnna si dɔ de kɛnɛ kan, nka jamana kodɔnnaw ni jamana hakilitigiw kabila tubabu donna an fɛ Mali kɔnɔ yan fo ka se bi ma. Mali fanga ma firi, Mali fanga ma sigi fo k'a sɔrɔ n'a kɛra tubabuw ka dɛmɛ ye. Nka maa fɔlɔ min bɛ n'o ye tubabuw gɛn ka bɔ Mali dugukolo kan o tun y'an fa Modibo Keyita ye. Modibo Keyita taalen kɔfɛ an kɔni bɔra min joona, hali n'a fɔra k'a fɔ Faransi ka janfa tun bɛ Modibo ka fanga paro firi la ni Général Musa Traoré sigira. An kɔni bɛ min kalama o ye k'a fɔ Général Musa Traoré kɔni ma jɛ ka Mali di Faransi ma fiyewu, a banbaliya ka Mali di Faransi ma a fɔbaaw fɛ ale yɛrɛ fana ka fanga paroni sɔrɔlasiw fɛ n'o ni jamanaden dɔw nana fara ɲɔgɔn kan n'o k'olu ma ko démocrates. O démocrates ninnu nalen de sa Faransi sɔrɔla k'a sago sɔrɔ Mali dugukolo kan, nka Faransi yɛrɛ ka a ka sɔrɔlasiw jagoya cogo Mali dugukolo kan o kɛra Professeur Diongounda Traoré. Ale nana sigi Mali kunna tuma min o Faransi de donna janfa la. An tɛna segin nin kibaruya ninnu kan tuguni, sabu wele bilali min kɛra Faransi fɛ a fɔra fɔ cogo min ko Professeur Diongounda de ye sɛbɛn kɛ, o sɛbɛn ka ɲini Faransi fɛ ko Faransi kana an kuma bɔ, ko sabu ko diinɛ marifatigiw u tun b'a fɛ ka cun Bamakɔ yan. Ka sɔrɔ a lajɛra ni diɲɛma jɔlen ye. Faransi yɛrɛ tun ka laɲini de y'o ye, sabu olu ye Kadafi kɛlɛ waati min u y'a ɲini an ka burunamɛden minnu n'olu tun bɛ Kadafi kɛrɛfɛ ko u kana u ka sɔn ka Kadafi ko labila, n'o kɛra u ka faso n'o bɛ jamana kɔrɔn fɛ k'u n'u tigɛ o Faransi n'aw dɛmɛ k'o tigɛ ka d'u ma. Ninnu nani minnu kɛra mɔgɔw bɛ yen i n'a fɔ an ka dɔnkibaru jan tɛmɛnen ninnu an tun ye ɲɛfɔli k'aw ye. Olu ko k'olu ta ye diinɛ kɛlɛko ye, k'olu tɛ Mali tilali nɔfɛ. Olu laban olu de ni burudami ninnu na kari ɲɔgɔn na ka sɔrɔ Faransi tun ye Mali tila yɛrɛ koyi. Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka ani Ansongo burudami ninnu laban nan'u tigɛ k'u dama faso ye ko Azawad. Faransi nakun ye ko a bɛna an dɛmɛ ko ka jamana latila. O Faransi kelen a fɔra fɔbaw fɛ k'a fɔ min tun ɲinina Faransi fɛ o de tun ye ko sana kɛlɛkolon tɛ Mali bolo, ka Mali dɛmɛ n'o sira ye, nka duguma kɛlɛ k'o ka to Mali sɔrɔlasiw bolo. Faransi laban de nana kɛ sa ka Mali dɛmɛ ka yɔrɔ caman latila, nka min ye Kidali, Faransi banna ka Kidali labila Mali ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, Mali yɛrɛ kɛlɛ, Mali kɔlɔlɔ daminɛna kabila o waati fo ka se nin waati de ma. Mali m'a yɛrɛ sɔrɔ. O yɛrɛ sɔrɔ baliya sɔrɔlasi dɔw de bɛ yen n'o ye Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw ye. U tun ye Bandaw ani Mokutari Wane, u tun y'o sigi dɔlatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔya la. O Asimu tun ye danka ye. Hali bi sa o Faransi ba ka dabali ni janfatigɛ la, o Asimu ninnu fana laban nana Mokutari Wane ani Bandaw
k'olu bɔ ɲɛmɔgɔya la o ɲɛmɔgɔya kalifalen don o Asimu de la bi a n'a sɔrɔlasi ɲɔgɔn nin kuma nin n'i y'a fɔ nin fɔcogo la mɔgɔw n'a sɔrɔ minnu b'a fɔ Jose kɔni ye nin fɔ a ka hakilinataw de la ka sɔrɔ ne ye nin kunnafoni ninnu ɲɛɲini a seereyaw caman bɛ yen Modibo Keita ye Faransi gɔn cogo min Asimu n'a nɔfɛmɔgɔw fana laban olu nana Faransi gɔn kuma nin n'i y'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen ye i b'a dɔn k'a fɔ kuma in dalu b'a la n'o siga bɛ maa min na Faransikaw yɛrɛw ka wasadenw olu tun y'u ka jamanakuntigiw jɔnnasigi an y'o sariya dɔw sɔrɔ kuma nin kɛra nanzarakan na an bɛna lajɛ a bɛ fɔ nanzarakan na an b'a yɛlɛma ka kɛ bamanankan na aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min dabali ni fɛɛrɛtigɛbaa ye cɛsiri kunnafoni laseli a bɛ fɔ anw fɛ kɛ nka a labɛn cogo ɲuman o ye aw de ye anw fɛ bɛn kuma na yan mɔgɔ minnu ye nɛgɛjurutigiw ye kumakan ninnu bɛ sogolon ɲɔgɔn kan cogo min kumakan ninnu bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo min n'i y'a baara in kɛcogo lajɛ i n'a dɔn k'a fɔ kɔlɛtigi bɛ yen kɔlɛtigi min ni maa min taara gesedala fɛ n'i sigira k'a lajɛ hali furanjɛni i n'a dɔn k'a fɔ jaa geseda ye bɛnsema de ye ka bɛn se ma senw ka bɛn ɲɔgɔn ma dɔ bi jigin dɔ bi yɛlɛ dɔ bi gosi dɔ bi foni fini kɔnɔ tɛ dilan o kɔ fiyewu wa anw yɛrɛ ka baara a dabali n'a fɛɛrɛtigɛbaw a baara sɛbɛnma kɛyɔrɔ de ye nin maa ninnu ye karamɔgɔ bisimila yala mun an tɛ Mali jamana bila yan'an ka gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ Faransi an ka jamana ye sɔrɔdasi minnu bila ka taa yala u y'u ka baara kɛ wa o jaabi ye ko awɔ u y'u ka baara kɛ. Pour certains, ils l'ont payé de leur vie. Est-ce que, depuis 2014... mɔgɔw sɔrɔla u la minnu yɛrɛ min tora o kɛlɛ la kabini san 2014 ka kɔɲɛ an cunna ninnu fa dugukolo kan. Lorsque Serval s'est transformé en Barkhane, les tuma min na an ye kɛlɛbolo min bila ka taa san 2012 n'o yɛlɛmana n'o tun tɔgɔ ye Serval n'o yɛlɛmana ka kɛ Barkhane ye. Dirigeants politiques ont fait leur devoir. ɲininkali min bɛ yen sisan yala Faransi politiki ɲɛmɔgɔw yala u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la yala u y'u ka kɛta u y'u ka baara kɛ wa. La réponse est non. O jaabi ye ko ayi u y'u ka baara kɛ. Mali, nous avons fait tout d'abord des alliances avec des éléments armés du MNLA. An ye Mali kɔnɔ ye an ye jɛɲɔgɔnw jɛ dɔw labɛn ni MNLA mɔgɔw ye MNLA dun ka kɛlɛ kuntun ye ka Mali jamana bɔrɔtɔ u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. Dentiste, puis avec deux milices, le Gatia et le MS. O kɔsa fɛ an farala kɛlɛbolo dɔw kan n'o ye Gatia ye. Est fini par les abandonner les uns et les autres. Nous avons été incapables de répondre aux besoins sécuritaires des populations. An laban an ni ninnu bɛɛ lajɛlen an nana fara ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na yala min ye Mali jamanadenw ka haminako ye n'o tun y'u ka lakana ye yala an sera k'u kɛ a kɛcogo la wa. On a fini par larguer des vivres alors que leur village était sous en... An laban nana ka pankolon ta k'an bɛ taa balo filiw ma k'u to duguma ka sɔrɔ u ka laɲini tun ye fɛn min ye. Embargo djihadiste, les contraignant ainsi à dialoguer avec les djihadistes ou à être tués. Anw ka kɛta nana kɛ k'u wajibiya o jamanadenw u ni pɔpɔlikɛlaw laban ka jɛ ka sigi ka ɲɔgɔn faamu u kana faga pɔpɔlikɛlaw ninnu fɛ. Le pire, min ka jugu n'a bɛɛ ye. Les dirigeants français n'ont pas écouté les chercheurs de terrain qui expliquent. O dun kɛra kojugu de ye anw ka sɔrɔdasi minnu bɛ Mali dugukolo kan a nana k'olu ma kɔlɔlɔba de ye wa Faransi jamana marabaw nin ko ɲɛdɔnnen minnu n'u tun ye kangaridaw ye u m'olu ka kangaridakanw mɛn. Et les succès des djihadistes par leur capacité à exploiter localement. K'a sabu kɛ minnu kɛn bɛ ka marifa ta k'u bɛ diinɛ kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ olu ka dabali n'u ka fɛɛrɛ ninnu bonyana kosɛbɛ. La somme de conflits sociaux, ethniques, familiaux, politiques. Fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ jamana in kɔnɔ politiki ni kabila siraw fɛ o nana kɛ sabu ye sa. Jamais arbitré ni par la justice. K'a sɔrɔ u fɔɲɔgɔnkɔ minnu bɛ Mali dugukolo kan minnu bɛ n'olu tun ka kan ka o jalaw tigɛ ka kɛtɛw tigɛ u kɛtɛtigɛbaw ma kɛtɛ tigɛ ni tilennenya ye. Ni par l'État et faso fana ni jɔ a jɔyɔrɔ la. Par la manne des trafics d'otages et de drogue. A laban nana kɛ mɔgɔw sɔnyani ni drogue feere u ɲɔgɔn nan ye Mali dugukolo kan. L'ex-chef d'état-major des armées, François Lecointre, an ka sɔrɔdasi dala ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye François Lecointre ye. Nous a toujours dit, lors de ses auditions, que cette guerre ne pouvait être gagnée
no tumbe mali dugolo ka kwa kele tun sitigat sega sorofsiu qui sont volés étaient en priorité militaire. mi mamin ko ibe sinzi marfako kele damama itina nya sorofsiu Que la politique du scalp dont vous êtes si fiers fonsi kele jaw no tara karaba fangani mau ngolo gana ngolo jala ganani no de okagele franci solasi ni franci fangama éradiquer les chefs d'ACMI ou de l'EIGS avec kafakunu tara minni kele nyumoni ni akmi ni JCC olu kembeku tun kembeku nyeshi olu dronema avait ses limites que l'hydre avait ananaye kafo uko dambe uko lagoi plusieurs têtes et surtout se déplaçait sur le terrain. Gelaminu sallallahu krangrane ni mudu gulu fambela jelena tama. Et aujourd'hui, c'est bien ce constat-là que vous êtes contraint de faire. Que des pans entiers de territoire tombent entre les mains des djihadistes ou des trafiquants de toutes sortes et que la s'est déplacée vers le golfe de Guinée. Tout cela vous a été dit depuis longtemps. Vous n'avez jamais rien voulu entendre. Mais pire encore, la France, qui porte son universalisme. C'est le résultat aujourd'hui, on le voit. Ce qu'on nous avons toujours dit depuis 5 ans. Mais pire encore, la France qui porte son universalisme. En bandoulière s'est employé de manière systématique à soutenir l'insoutenable, alimentant le rejet de la France par les populations. Au Mali, la France a soutenu à bout de bras le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Miné par la corruption, c'est la réalité. La France est le seul pays occidental à avoir envoyé des ministres à l'investiture des dirigeants brigands. Mandat inconstitutionnel à Conakry et à Abidjan. Au Tchad, c'est le président de la République lui-même qui est venu à Doubé. Mahamat Idriss Déby qui proclamant successeur de son père à tout simplement suspendu la constitution qui prévoyait que le président de l'Assemblée nationale prenne le relais en cas de vacances du pouvoir. Il a annoncé le décalage de la conférence sur le dialogue national chargée d'organiser le cadre des élections. Je n'ai pas entendu Paris faire le moindre commentaire. En juin 2021, le président de la République nous annonçait déjà. Il semble avoir oublié. Le retrait de Barkhane
et son remplacement progressif. Ako barkan bebo mali dugolo kan ko barkan laba mina yelema ka nani kelebulu wore par la montée en puissance de la force Takuba dont le no Takuba solasiuye du dispositif devait être basé à Gao et Menaka. Afora ka fo o kelebulu no Takuba ye ko uluka kele daga bina sigi Gao ani Menaka. 6 mois après, c'est à l'implosion même de kala woro ko faza Takuba que nous assistons. Takuba face à cette Bérésina, Takuba yere o sigili ko akera obikewa utikewa le président de la République et vous-même, monsieur le Premier ministre, jamana kuntigi makoro ami ere jamana marablo nyamugo babe récusez complètement l'idée d'un échec français au Mali. Aw beka ba ka jongala fo aw ka dese mali dugulo ka aw bana ko dese de kofo Et on nous sert à nouveau un narratif vide kuma min bawda no tibla no ya ko nyefoli chugoyi de toute substance. ni dalu fo itala La semaine dernière, l'Élysée a affirmé devant les journalistes que le dogun damani nyefoli kenado sigira kuna fonla silaw ya tunni fola quinquennat d'Emmanuel Macron aurait revisité les fondamentaux de la relation entre la ko minyi Fransi ani farafin jamana minyo nche sera bochogo ko yelma mina dola France et le continent africain, refonder le logiciel, permis un ay auka donze mufale ay auka donze mufale koy aggiornamento, y compris concernant les opérations militaires, pas moins. Hali On voit le minyi résultat. Alors hali minyi auka kelefera uye benye ba jabu la pemparon deux questions. Où en est le passage de relais dont on nous annonçait dès l'été yalao ñiniŋali min bene fe sisan aw tun b'a fɛ barkan u be bɔli min kɛ mali dugukolo kan n'a tun be fale ni kɛlɛbolo min ye 2021 qu'il était soi-disant acté depuis dont l'au moins entre n'a tun y'a ɲɛfɔ k'a fɔ aw bena baara ninnu kɛ a bɛ furancɛ janbɔ bi la France et l'Algérie. Est-ce que la détérioration récente des rapports entre la France et l'Algérie, après qu'Emmanuel Macron ait cru bon de s'interroger publiquement dans un échange minnu be n'olu ye dɛmɛbaw ye i n'a fɔ Algérie Emmanuel Macron yɛrɛ a da ye fala kɔnɔ bin tɛgɛ ka lagosi kuma dɔ fɔ Algérie jamana ma avec les jeunes sur le fait de savoir s'il existait une nation algérienne? ka ɲiniŋali kɛ yala Algérie jamanadenya jamana dugukolo halalaya yala u be ye wa Avant la colonisation française, yani tuwawu tun bena Algérie dugukolo kan yala Algérie tun ye jamana min tun be ye wa rend plus compliquée cette coopération. o nana kɛ sabu ye min ye France ni Algérie cɛ gɛlɛya kosɛbɛ Par ailleurs, vous misez maintenant tout sur le Niger. aw b'a fɛ ka sɔrɔlasi minnu bɛ Mali dugukolo kan aw ko k'a bɛ o sɔrɔlasi ninnu ta ka t'u bɛɛ la aw hakilina bɛ jamana min na bi o ye ka an ka sɔrɔlasiw doni ka taa Niger dugukolo kan Sur les populations. Le président Mohamed Bazoum investit à la suite de ce qui reste une fraude électorale. jamana ka jamana min jamana kuntigi sigili yɛrɛ a ma kɛ ni jɛlenya ye a kɛra faga namara fanga sigilen ye Constatée, preuve à l'appui, et fragile. dalu yɛrɛ b'o la koyi Vous ne dites pas non plus un mot sur la présence américaine, alors que Washington fournissait jusqu'ici à l'opération Barkhane de précieuses... hali minnu yɛrɛ ye lamɛrikɛnw ka dɛmɛ minnu kan ka taa ka sɔrɔlasi minnu sɛgɛrɛ minnu tun bɛ Mali dugukolo kan n'o kan ka taa bila Niger dugukolo kan aw ma ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ o fana la Capacité de renseignement et de surveillance. bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ anw ka kɛlɛ ti ɲɛ an bolo farafina dugukolo kan fo n'a kɛra lamɛrikɛnw ka a ladɔnniya kibaruya ni kɛlɛ fɛrɛw la Notamment grâce à ces drones et ces avions spécialisés. pankolon kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ lamɛrikɛnw bolo n'o tɛ anw ka baara tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fiyewu Du ravitaillement en vol et du transport logistique. an haju bɛ fɛn min na pankolon minnu kan k'u donni k'o lase an ma ani dabali fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ an fɛ o fɛɛrɛ ninnu n'o kɛra tigɛfɛn ye maa min bɛ se k'an dɛmɛ o fɛɛrɛw tigɛli la o ye lamɛrikɛnw ka pankolon ye Nous avons besoin des Américains. Un Sans des- renseignement, rien n'est possible. an ka an haju bɛ lamɛrikɛnw na n'olu ma ladɔnniya kɛlɛ fɛɛrɛ la dugukolo kan an tɛ se ka foyi kɛ Sans ravitaillement en vol, nous sommes beaucoup moins agiles. Comment ni lamɛrikɛnw ka pankolonw tɛ pankolon minnu b'an haju ɲɛfɔw donni an ka baara tɛ ɲɛ sɔrɔ fiyewu réagissent les Américains? Vous ne nous en parlez pas. Amerikanw bɛna ko kɛ cogo min a tɛ ka foyi fɔ an ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw ma nin ye nin bɛɛ fɔ kun ye aw ye kun min na o de ye k'a fɔ an ka jamana tun kɛlen don Faransi b'a ka gwanforo de ye a nana kɛ fɛn ye fɛn min nin ye Faransi yɛrɛ lasigiden muso dɔ ye ale bɛ ka jamana marabolo ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ɲininkali dɔ senfɛ a ye nin ɲininkali de k'o la wa n'a fɔra k'a fɔ Faransi tɛ Mali fɛ n'o siga bɛ min na nin fana ye Faransi jamanaden dɔ ye a ye min fɔ
nasarakana minnu yɛlɛma k'o kɛ bamanankan na nin baara ninnu bɛɛ ko kun ye anw fɛ an ka maa kalanniw fo n'i y'a bɔ mɔgɔ damadamana a fɔlɔfɔlɔ o ye Choguel Choguel Kokala Mayiga kɔni a ye Faransi ka dibara ci Mali dugukolo kan fo ka taa dugukolo in meleke fo ka taa min kɛ sa dɛ Choguel tɛna diya Faransi hali sini ne bɛ n yɛrɛ ɲininka ne ko Choguel e ye kuma minnu fɔ Nations Unies na o tubabu ka kunnafonilaselanw nana ye kuma minnu fɔ ne kɔni limaniyanen don ka fɔ i ka hakilinata i kelen ka hakilinata tɛ nin i yɛrɛ ka hakilinata tɛ koyi i bɛ mɔgɔ min ka fanga marali la n'o ye sɔrɔlasi ninnu ye fɔlɔfɔlɔ ye Asimu Koyita ye ni kɔni tɛ Asimu ka kuma ye n'a y'a sɔrɔ i kelen diinɛ ni ŋaniya de i bɛ ka nin fɔ nin cogo la tan Choguel i ye kuma jugu fɔ dɛ i ma kuma jugu kɔni fɔ faso ye sabu hali dɔgɔkun tɛmɛnen ne tun bɛ Segu mara la an ka dugutigiw n'an ka dugudenw n'an ye baro kɛ hali dɔɔni kuma min bɛ u da e ni Asimu kɔni ko aw bɛ ka jamanadenw fɛla fɔ kabili tuma jan min tun bɛ malidenw hakili la ko aw bɛ k'o de fɔ ne yɛrɛ ka ɲininkali ye min ye nin ye kelen ka ko labɛnnen ye wa i ni sɔrɔlasiw de fɛla don nka yan'o cɛ sa an tɛ Faransi jamanaden fana ka kuma lamɛn nin ye Faransi jamanaden dɔ de k'u ka kodɔnnaba dɔ don Aminata Dramane Traoré ni Faransi jamanaden minnu bɛ jɛ ka baara la nin y'o dɔ de ka kuma ye o de la dɔgɔkun tɛmɛnen dɔ ye ɲininka ko yala Mali bɛ ka Faransi de kɛlɛ wa Faransi fangaɲɛmɔgɔw de kɛlɛ wa Mali bɛ ka Faransi jamana de kɛlɛ yala maa bɛ se ka Faransi jamana kɛlɛ ka sɔrɔ i ma Faransi jamanadenw kɛlɛ wa yala Mali ka ni kuma minnu bɛ fɔla Faransi ma Faransi jamanakuntigiw dama de don wa Faransi kurukara de don n bɛ segin kuma in kan Faransi mɔgɔw bɛ Faransi ni fanga dira olu ma bi min bɛ ka kɛ Mali la u tɛ sɔn o dalilu an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ tuma min na Nicolas Sarkozy a bɛ fanga na a tun taara Dakar a ye dantigɛli ba dɔ kɛ Dakar où il a fait la leçon au début de son mandat aux Africains. Na o kuma senfɛ a kɛra i n'a fɔ maa bɛ kalan kɛ i ka kalanden kun cogo min a y'o kalan de kɛ farafinna jamanadenw kunna Nicolas Sarkozy kɔni. Sarkozy-Guénaud reprochait aux Noirs africains a ka jalaki min n'a y'o si farafinna jamanadenw ma de ne pas être entré dans l'histoire. U se ma don diɲɛ kokɔrɔ tɛmɛnenw si la. Je ne sais pas s'ils sont totalement ignorants ou totalement malhonnêtes. Ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka yala nin ye kodɔnbaliya kuma de wa nin ye kɔnɔnajɛyabaliya kuma de Sarkozy fɛ. Les deux, mais wala kodɔnbaliya ni kɔnɔnajɛyabaliya an t'a kɛ ani hasiriya a bɛ se ka k'o fila fana ye koyi. C'est ahurissant parce que nin bɛ maa kɔnɔ guwan k'i maa kamana guwan koyi sabu quand on regarde l'histoire du Mali ni mɔgɔ min ye Mali kɔrɔlen dɔ fɔ ni maa min ye i taasi o la dɔɔnin dɔrɔn en 1200 dans les années 1200 ba kelen san ni 200 san waati il y avait un empire du Mali Mali tun ye jamana maraba kɛ n'o tun ye empire du Mali ye avec il avait été fondé par Soundiata Keita. O jamana dilanna Sunjata Keita fɛ. L'empire du Mali avait un état fédéral très organisé. Mali jamana tun ye jamanaw caman faralen tun don ɲɔgɔn kan Sunjata fɛ. Avec un parlement, s'imagine dans les années. Jamanadenw ka cɛsigiw an'u ka wasamow tun sigin bɛ n'o bɛ jamana kunkanko kumaw ni jamana taasiraw fɔ. N bɛ ka hakili jagabɔ. 1200, un parlement en Europe, on va juste. San ba kelen san 200 ka jamana dilan jamana min wasadenw bɛ jamana marabaa kɔrɔ n bɛ hakili munumunu nin n'a ɲɔgɔnna marasugu ka kɛ anw fɛ nansara la. 6 ou 7 siècles pour arriver à cette chose-là. San 600 fo san 700 ɲɔgɔnna a ɲɔgɔnna sɔrɔla ka kɛ anw fɛ nka farafin Mali jamana ye nin kɛ san 600 san 700 yanni a ɲɔgɔnna bɛ sigi anw fɛ l'Europe jamana kan. Et l'État était très organisé avec Mali jamana tun ye jamana labɛnnen a waati dɛ. Une armée, avec un système d'enseignement, avec. Kɛlɛcɛw tun bɛ Mali bolo Mali tun kɛn bɛ ka dabali ni fɛɛrɛw tigɛ denmisɛnw kalanko la o waati. Trésor public, il organise. Foroba nafolo, foroba kɛsu, foroba nafolo mara yɔrɔ tun bɛ Mali bolo waati. L'extraction et la vente de l'or. Mali tun lakodɔnnen don ni sanu jamana Mali tun bɛ sanu bɔ dugukolo jukɔrɔ ka sanu feere Mali tun b'o kɛ waati.
Il développait l'agriculture coton arachide. Mali tun bɛ ci kɛ, Mali tun bɛ tiga ci kɛ, Mali tun bɛ kɔɔri ci kɛ san 600 k'a sɔrɔ nanzaralamaw kɛ fɔlɔ. Il y avait des centres universitaires extrêmement célèbres à Tombouctou, à Genève ou à Mali maradugu minnu n'o ye Tombouctou ni Djenné ye kalansobaw tun bɛ yen, dɔnni kalansobaw tun bɛ yen hali Segu. Et un des successeurs de Keïta, Boubacar II, Sunjata Keita bɔlen fanga na, min nana kɔfɛ n'o ye Boubacar II ye, Manden Bugari. 2 siècles avant Christophe Colomb, a lancé 2 San 200 yanni nanzaraw bɛ maa min tɔgɔ fɔ ko Christophe Colomb expéditions maritimes pour découvrir l'Amérique. ka taa kwajibaw kɔfɛ n'o ye l'Amérique jamanaw ye ka t'o lakodɔn. Mali jamana marabaa Bukari, Manden Bugari, a ye kolon wele san 200 yanni Christophe Colomb n'o ye nanzara ye ka bɔ an fɛ yanni k'o ɲɔgɔnna si kɛ ka taa l'Américains ka gun dɔn. Donc, pour des gens qui sont jamais entrés dans l'histoire, c'est pas mal. Ni ko ko kɔtɛ o jamanaw na o, k'olu ma ko kɛ diɲɛ kɔnɔ kɔrɔlen, ni min kɛra nin tɛ kojugu ye han, nin bɛ mɔgɔ wasa fasi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc, il y avait toute une économie en Afrique et au Mali. Nin fɛn min ni maa bɛ se k'i hakili to a la, sɔrɔ ɲinini, sɔrɔ jidili, sɔrɔ baara, a dabali n'a fɛɛrɛ tun bɛ farafinna ani Mali la yanni anw mina. Il y avait une économie avec un commerce et caravanes qui remontaient de la Gambie, donc de l'ouest de l'Afrique jusqu'à la Méditerranée. Siraw n'o ye juloya siraw ye, olu tun bɛ bɔ Gambia ka taa fo arabu jamana minnu ni u ni Lɔrɔpu jamana bɛ dancɛ bɔ, o tɛmɛ siraw tun bɛ yen, o ye juloya sanni feere siraw ye. Et effectivement contrôlé, organisé par les Touaregs. O sanni feere tun bɛ kɛ burudamiw Touaregiw de fɛ. C'était un commerce extrêmement prospère. O waati sanni feere ni juloya a tun ye jamana ni jidi ka se hakɛ min ma. Et quand le colonisateur français est arrivé là, tuma min na jamanaw jɔnya minɛbaw Faransi tuma min na u nana Mali dugukolo kan, intéressé par les matières premières, qu'est-ce qu'il a fait? nakun foyi t'a la, o jamana dugukolo nafolo fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ yen, o mun ye de y'a to nana Faransi nalen kɔ a ye mun de kɛ? Il a totalement disloqué, brisé ce commerce. Sanni feere ni juloya min bɛ yen, a y'i sen da bɛɛ kan k'a bɛɛ ra nɔgɔ pewu. Pour gérer le commerce et l'économie, il a importé des Libanais et des Grecs. Cogo min o sanni feere n'o juloya ninnu a bɛ se k'o nafa minɛ o jamana na, a ye Libanɛw ni Grecw de wele ka na k'olu kɛ julaw ye, juloya baara minnu tun bɛ kɛ. Et ensuite, la grande démocratie française, qu'est-ce qu'elle a fait? Hélas, Faransi bi disi gosi ni démocratie ni bɛɛ min ye, bɛɛ diɲɛ fanga min ye, a nali min kɛra a ye mun kɛ? signé des milliers de professeurs de langue arabe. Budonna ni maa famille minnu tun bɛ larabu kalan kɛ Mali dugukolo kan, a y'a bɛɛ da k'a bɛɛ dalatigɛ k'u si la tunun pewu. Pourquoi? A y'a kɛ mun na? Parce que ce commerce, sabu o sanni n'o feere o julaya min tun bɛ kɛ yan'a ka na n'o tun bɛ Mali fa dugukolo kan. entre toutes ces régions et tous ces pays, quand vous faites Nin jamana ninnu cɛ k'a daminɛ kabini Gambia ka yɛlɛn ka taa fo Algérie ni Tunisie ninnu na, furancɛ minnu bɛ u ni Lɔrɔpu jamana kɛ, o sanni feere n'o julaya min bɛ kɛ, a y'i sen da o de kan. le commerce, vous avez besoin d'une langue que tout le monde comprend. Wa ni dun ye a kan jateminɛ, cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, ne taara Famana bɛ n'i bɔra Bamakɔ i bɛ taa Segu, n'i bɔra Segu i bɛ kunda bila kan, n'i sera Sinzana gare la i bɛ fara i ɲuman fɛ i bɛ taa Fala kɔnɔ. N taara dugu dɔ la yen ko Famana, maa ma fama t'a ka dugu dɔn, dutigi tɛ yen, gatigi tɛ yen min tɛ larabukan mɛn, min ma kalan kɛ, min ma silamɛya kalan kɛ. Bon ne taara an ka dugu dɔw kɔnɔ, hali kɔsa in na an balimamuso dɔ a ko k'a b'a fɛ, a b'a ye a fɔ k'a b'a fɛ ka ji di a silamɛ dɔw ma, sabu a fɔra ye ko n'i ye ji di balobaa ma, o baraji i n'a fɔ kɔlɔnsen, ko a nafa ka bon kosɛbɛ dɛ. Maa min y'a baara kɛ hali salen kɔfɛ, maa dama maaw bɛ ji min o kɔlɔn in na, i bɛ Ala ka nɛɛmafɛnw balo, a baraji b'i sɔrɔ. Nin fɔlen ne ye hakili jagabɔ ka Demba Sisoko k'a wele Segu jamana kan, Segu mara la, dugu dɔ bɛ yen ani Kɔnɔbugu cɛ bɛ taa kilo 30, kilo 40 fo kilo 50 hakɛ la, nka dugu in ka bon nka ji t'u bolo. An taara kɔlɔnsen
hali kolon in sena foraji in sena ka se jima nga fuka seni yoro ina amata pompe la ni ala sunama dogo fu ina wala dogo franche na ta amata pompe ni sigi akero dugu kono na yo dugu dobe kongolo ngolo faso yirane na otigi yene wele baldun ne ba fe ka kuma do fo awe na mabbe mogomi ma kune dale ki dalen tene ka kuma na hali nan tilala donkibaru la ni yene wele beta dugu yirila kolon janya fe fali de be siri jurula abe jisama fali okora e ko mogo bolo tiseka jisama ka bo kolon no ala na dunya fe wallahi suma wallahi dugulamu akachani mogo keme sabai ajama kwantunga cha ne majati ala goche ngani muso minye ne ma muso ye hijabu te muso mina kuna biri muso mi kungulo melegelente demiseni frama akoro ka ne mai ne ma mashi nga hali ji nyuma minta te ulufe ba bisikiya ka fo ni yesugu mara dronde mali fanto bebiti ji nyuma minta bi soro dugumi ngono amanjane fo minu usara ka doku yerayi wala halaka jumu usara ka ta demi minu ke inafo dogo jante mani antara yoromi ni ala sunama hali nasara ka bi dongi borula ke ambake mama sega ke bi shini obalame nonu ko mago be jirila arabukan nan kante mali kono de nabe mami nyina ka fo arabukan foli ni tra tombuktu ngo arabube mali dumbe arabu blendu ne ya ye tombuktu ne ya do ye nara ne ya do ye nyoro mbuyete nyoro sherfuke ngo sulaga de do arabu de do ngani tara tombuktu arabu be nyebe arabu munu na Algerie nyebe arabu munu na Maka o arabu nyogo na be on fadu kolo kanu mali ni kuma jara na ere ne Jose Traoré arabu shia benena koy awo belen kaw ne se nyama modende se nyama to nana ka misiki le sro jamana kuntigi yala jijeni ngaw Barawle Traoré be bo jijeni ndi ne fa ba atum suwaga de tundu ne fa suwaga kunsigi de tumene fala ni suwaga te arabu kunsigi udo tumene fala ne fa fatura ka sura kunsigi be moromoro ina foko arabu kunsigi otuma malite dunai arabu ya kolare abe mamnu nyana ka foko arabu kan dunai mali dugoloka ibe yere nege ngoy nyini ningelaw atanyini ninge ne ma foka fo ni ko nana dugu bo kono nazara kan folaw ni nazara kan sebena ukacha anga ni taranga bursu kono mi mise ka sevenin ka arabu kana ukacha de almaninte wala ka dogo min tise ka arabu kan fo min tise ka arabu sevenin ka uka dogo de malika furuba kan sevenin kan tu yi arabu kan de awo kanku musa tarama kan abina domi ayi arabu doningelaw de che ka bo magan kana nuyi hali ni taram faso kono felala ka damne ka bli mopti ka yelen kata ni ko ni tar tomok ko ntew ni tu kuma idro me ka mifo maminu mba fo ka fora bukai no mali duguluka ate to kenga pmala me ni to ude ay mifo ako sanifirika julo ya kan ni tu mali kono ya larabukande tundu francine nana fon doningela we francine maraba jugu nunu befa anga chenga pmala me aujourd'hui c'est l'anglais. Faire du commerce, c'est l'anglais. Ambe domine ina foko be. Jien sani fire kuma be keni kami o l'anglais de. Nota mali kono ya arabu kane tunyi sani fire kanye mali dugoloka. Et à ce moment-là, c'était l'arabe. Et donc si on voulait détruire ce commerce et que tout soit pour l'exportation vers la Tuma mina francine nana atumba feka sani fire ni jula ya bara minge mali dugoloka franci ya beche. Chikomi abiseka sagosoro. Ka mali sani fere na fora mogo yana ka fo francine na kunta foye mali dugulu ka ambishili ko amadamne bikoy wa hakilna kele ne be francine marabawla halibi wa bita ere ka jugu nin chay mo fo de ni nazara chay mo fo ako choko mi francine bise ka sagona soro otuma foka arabu kan ku boy pew France on a massacré des milliers de professeurs d'arabe o tisega nyasoro arabu karamogo ba dama ba yirika min tume mali dugolo kan franciu befra francine marabaw yolu befra l'époque awati donc ça c'est documenté ninte dalapma damaire to kay ko kwa sebon be adalu be asebenu be et en fait la question fondamentale à travers l'histoire c'est imami ko kibe korolen yuguba ki kofle korolen nyinyinina comment le 1%, comment la minorité va garder le contrôle des richesses. Chukudi
ma damadama bi dafa jamakulu ka tɔnɔ ni nafa la yala o bɛ se ka kɛ cogo di o bɛ kɛ ni fɛɛrɛ jumɛn. Et cette histoire-là a continué. Wa nin ko in de tora sen na kabini don min Faransi cunna Mali an faso dugukolo in kan fo bi o kow de bɛ sen na. Avec le premier président du Mali, tuma min na Modibo Keïta tun bɛ fanga na. Modibo Keïta, qui voulait le développement de son pays. Ale tun b'a fɛ k'a ka jamana jidi koyi Modibo Keïta kɔni jamana in Mali jɔli tun y'a ka hakili n'a ka hamina ko don. Dépendance, toute une politique. Dabali ni fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kan ka tigɛ min tun b'a to Mali bɛ jidi Modibo Keïta tun ka hamina ko fɔlɔ tun don. Et panafricaine, comme on dit, comme il y a le panarabisme. Wa Modibo Keïta farafina jɔli tun b'a kɔnɔ farafina ni larabula cɛ o dilali tun b'a kɔnɔ. Et qu'est-ce que la France démocratique a fait avec Modibo Keïta? Faransi min n'ale ko ka dakun ye bɛɛ y'a ye bɛɛ jɛ lafasa ye a ye mun kɛ ni Modibo Keïta ye. Je l'ai dit. Il faut le redire constamment autour de soi. Elle a organisé le coup d'État de Moussa Traoré. Francis de Moussa Traoré demain que Modibo Keïta ka fanga bi. 23 ans de dictature sanglante et Moussa Traoré samgwani sabake jaguya fanga ani mafa fanga aya fogoy. Modibo Keïta a crevé en prison. Modibo Keïta l'avant unana anina na boala uyato akasa fanga uyato akasa kasola. Owa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin tɛ Jose ka kuma ye dɛ nin ye Faransi dɔɔninkɛba ba dɔ de ka kuma ye a lakodɔnnen don n bɛna an balimamuso ɲininka o sabu a n'ale delila ka baro kɛ siɲɛ caman tuma dɔ la yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yen o de y'a to n bɛ k'a fɔ aw ye Faransi bɛɛ tɛ Mali jugu ye dɛ ayi nin ye Faransi jamanaden dɔ de ka kumakan ye nin cogo la a y'a fɔ nazarakan de la an bɛna a wele an bɛna baro kɛ ni Ala sɔnna ma. Krangraniana anga cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Fransikaw ka ministre min sigilen don ka jamana ni jamana wɛrɛ ko ye ɲɛnabɔ n'o ye Jean-Yves Le Drian ye. Jean-Yves Le Drian a welelen don Mali kube la ko a ye dankari Mali ka furuba tɔnɔ siraw la ka fara sariya yɛrɛ kankɔrɔ sɔsɔ walew dɔw kan o de siratigɛ la an ka kiiritigɛla joona sigila min n'ale bɛ nafolo ko kiri kɛ ani sɔrɔ jamana ka sɔrɔ ka dankari o la a ye kan ɲiningali sɛbɛn ka joona sigi Jean-Yves Le Drian cogo min a yɛrɛ ka na juin kalo tile 20 nata nin ye kiiri la wele kow ye min bɛ tali kɛ Fransikaw ka minisiri wa nin ko in ye fɛn min bɛn kɛra kan a ko sɛgɛsɛgɛlikɛbaw fɛ ko a kelen tɛ ni juguya wale in na n'a bɛ jamana sariya kankɔrɔ sɔsɔ sabu Fransikaw ka minisiri min sigilen don ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛɲɛbɔ la n'o ye Jean-Yves Le Drian ye nin ko ninnu bɛ ju joona fɛn min fɛ komi y'an bɛ deli k'a fɔ aw ye k'a fɔ Faransi nɔrɔkun tɛ Mali la gansan anw ka jamanadenya sɛbɛn min n'i b'o ta ni i b'a fɛ ka taa jamana wɛrɛ ka dugu t'a la sɛbɛn min b'i yamaruya n'o tali ye a bɛ f'o ma ko passeport Mali passeport dilali la a ye i da don ko la wa k'o ɲini k'o di a fɛ mɔgɔ ma tuma min na tun ye u ka jamana tangani minisiri ye nin ko in tɛ bila ko ye san 2000 ani san 15 ni waati y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale tun ye jamanakuntigi ye a waati Fransikaw ka baarakɛ bondaso dɔw bɛ yen minnu olu de bɛ an ka passeport dilan n'a bɛ f'o ma ko ouverture technologie an ka jamana faamaw a waati olu de ye Mali passeport dilali san 10 ko ka Mali passeport dilali di Faransi ma cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'i bɛ taa hiji la i bɛ sɛbɛn min ta n'o ye passeport ye a bɛ dilan cogo min na sisan ani kɔrɔlen ta dilan cogo tɛ kelen ye sabu bolokɔniden 5 bɛɛ lajɛlen bɛ ta jamana sariya kiiritigɛlaw u b'a fɛ k'a faamu yali a waati n'ale tun y'a sɔrɔ a ye minisiri ye n'a ye i sen don Mali ka passeport a ka di Faransi cakɛbondaso dɔ ma
ka sabu kɛ fanga tun bɛ ale la waati wa bisigi ni siga b'a la k'a fɔ a y'a di a ka mɔgɔ de ma. Ni kiri weleli min n'o kɛra an ka jamana kiritigɛbaw fɛ a sabu ye maliden dɔw de bɛ olu ye jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ye n'o ye dugulenw ni forobamɔgɔw ye minnu ko u ka wulika dɔ kun ye maliko ye. Nin ko in bɛɛ lajɛlen ko Jean-Yves Le Drian a denkɛ dɔ ni o y'a den ye e ko tuma dɔ la o de ta tɛ nin cakɛ bondaso ye wa n'o ye Faransi ka baarakɛ bondaso ye. Nin jamakulu ni u y'u dama kasi kiri la k'a fɔ olu bɛ faso ka hakɛ ɲini. O ye dama kasili min kɛ kiri la Mali sariya bɛ bɛn n'a ye jɔn joona sabu sariya kolo min taara san 2015 n'a hakɛ ye fu 6 fu ani 40 septembre tile 25 n'o bɛ tali kɛ fɛn o fɛn bɛ n'o ye faso ka baara ye faso ka ca ye ni a bɛna di maa minnu b'a fɛ ka baara kɛ a bɛ kɛ ni foroba sugu sariya de ko o sariya kankɔrɔ sɔsɔla ni baara in kɛ waati kabile Mali ka passeport ko ka passeport kuraw dilan kabile kamboli kɛra a dilali ko la a kuma tun cayara fanga na kosɛbɛ sabu a ko tun bɛ Mali minisiri min sigilen don jamana kana ni jamanadenw lakanani ani an ka minisiri bondaso min sigilen don sɔrɔ ni nafolo ko la o tun ta ye a nafolo ko ɲɛnabɔli ka Mali passeport dilan ka ta ka di Faransi ma. A bɛ kɛ ni tɛmɛsira caman ye hali minisiri min sigilen don jɔ sariya ko la ale tun ye ɲɛfɔli kɛ jamana marabaw ye a waati k'a fɔ nin dilala nin dira Faransi Jean-Yves Le Drian somɔgɔw ma wala sugu in dili min kɛra Faransi ma k'a tun bɛna tiɲɛni don faso kun kosɛbɛ nka o n'a ta bɛɛ ko ka Ibrahim Boubacar Keïta to fanga na ko a sɔnna ka i bolonɔ bila k'a la dɔw ye a jira k'a fɔ ko ni y'a ye a kɛra nin kɛcogo la ko waati François Hollande ko ale tun ye Faransi jamanakuntigi ale fana ye Jean-Yves Le Drian masurunyamɔgɔ ye komi waati u fanga tun ka bon Mali marako la ko u ye u ka se boli Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kan o laban nana sɔn nin ko in a ma kɛ ten gansan jamana sariyatigiw u b'a fɛ k'a ɲɛdɔn yala Mali marabaa jumɛnw da donna nin ko la min b'a to Mali ka passeport a dilali a ka di Faransi ma sabu passeport an faso passeport dilaliw ni a baara tun taara k'a di ouverture technologie ma a nafolo ko fanga ka bon kosɛbɛ nin kɔni u y'u bolo nɔ u y'a sɛbɛkɔrɔ nɔ yala dira di cogo di yala a kɛra nin dɔgɔndi ye wa a kan ka kɛ baara min kan ka kɛ yala u y'a musaka girinya faso kun wa ninnu ye ɲininkali ninnu n'o jaabi bɛ ka ɲini Mali passeport dilali k'a di cakɛbondaso ma laadala ni ɲɔgɔnna nafolo lahawta n'o baara bi kɛ kan weleli de bi kɛ maa o maa ne b'a fɛ ka Mali passeport dilan i b'a dilan cogo jumɛn i bɛ se ka sugu jumɛn dilan n'i y'a dilan a bɛ ɲɛ wa a ti ɲɛ wa e bɛna musaka hakɛ joli bɔ faso kun ko bɛn kɛra kan ka fɔ passeport ni dilali a musaka girinyana faso kun kosɛbɛ sabu u tun ye musaka ko min fɔ yɛrɛ kɔsa fɛ u nana o sigiyɔrɔma 2 u nana o musaka de da faso kun cogo min an bɛ se ka faamuyali kɛ yala malidenw bɔra k'u Faransi minisiri min sigilen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔ la k'a kan wele faso kiribulon fɛ k'a wele kube la yala a sera ka kɛ mun de nana n'a ye a kɛbaw an ka olu ɲininka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw fo ka pereperelatigɛ di aw ma ka fɔ an ye nin ɲɛfɔli ɲɛ sɔrɔ a sababu na o ye an faso jafilɛ bondaso dɔ o jafilɛ bondaso ale ka barosigi min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko an ka fɔ nka olu fana ni farafinna yɛrɛ jafilɛ bondaso dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Vox Africa olu de ye barosigi in kɛ an ka lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɔ lamɛn a la nin bɛɛ ye dalu ye min b'a jira k'a fɔ ko an fɛ Mali kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ k'a fɔ Faransi nakun bali tɛ gansan k'a fɔ ko Faransi kana Mali kɔnɔ yan ko Faransi nakun ye anw dumuni ye nakun wɛrɛ tɛ Faransi la Mali kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n'o ye an ka jamana sɔrɔ siraw ye fɛn bɛ se ka sɔrɔ Mali ko la Faransi de dabirilen don o la
anga borosini anga dola wala bari amina famiyali soro mogomi ni atogoy Suri Ibrahim Traoré nale maliku nyemogo dankai nyemogo ba dankai ale tum bismillah M7 TV mo fe ngaw ye kibaru ya isoro kabo Vox Africa de la Suri inwati de mayaga kene amba bismillah Amedo anga babusien konona na yana anga do anga babusien konona mi plainte contre Jean-Yves Le Drian pour quel motif disons que ça sebe ado kunjonjo e munye yani anga awala anga obligateur ke bawo anga sekesel ke law aywa o yel la nyini doke o obligateur doke ka kuna fonia dota ango la mefol ko halle asro barami no ni passeport glami ni abara taraka di ni jageda no halle asro akotu ndugole do nga mouvement maliko ale minye jekulu farale nyanka malikono u ye wulika jo caman kɛ walasa ka yele da nin ko in kan février kalo tile 22 u ye Jean-Yves Le Drian a n'a denkɛ Thomas u y'u wele bɔgɔ jinne kan Bamakɔ Mali la o waati b'a sɔrɔ Faransi jamana ani Mali jamana u cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ gafe min bɛ n'a ɲɛ bɛ taa ɲɛ 7 boyongo la u y'o di kiritigɛlaw ma sigida sabanan o kiritigɛlaw ka ɲɛmaa dɔ ma Maliku kɔni y'a jira k'a fɔ u ye Jean-Yves Le Drian a n'a denkɛ Thomas Le Drian u y'u wele bɔgɔ jinne kan ka d'a kan k'u ye dɛmɛ kɛ dogodogonin dogo kɔnɔna na Mali ka nafa ka o munumunu k'o kunsi cakɛda wɛrɛ la cakɛda min bɛ n'o tɛ Mali cakɛda ye ka taa Mali ka passeport ta ka di olu ma u ko o dilan dogodogonin dogo kɔnɔ ani sariya sɔsɔ kɔnɔ nin jɛkulu in Maliku u ko k'a fɔ nin waleya min kɛra ninnu fɛ k'u ye dankari Mali ale ka sariya caman na i n'a fɔ sariya kisɛ min bɛ n'a nimero ye san 2015 fu 60 n'a taara septembre kalo tile 25 o min bɛ tali kɛ jamana baaraw n'an k'u ma ko marchew olu tali la k'o di maaw ma ko o caman bɛ yen ko o sɔsɔra walasa u kɔni ye ninnu wele bɔgɔ jinne kan walasa tiɲɛ bɛ se ka bange min ye Mali ye u ka bila a ka hakɛ kɔnɔna na. Suri Ibrahim Traoré vice-président de Maliko a ye dusuma ka sa sɛbɛn do Jean-Yves Le Drian o cogoya la an bɛ se k'a kun dɔn wa. N bɛ fɔlɔ k'aw fo ka filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mouvement Maliko ye kulu caman faralen ɲɔgɔn kan minnu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bolo da kisɛ kan k'a fɔ Mali taama sɛbɛn n'o ye passeport ye o dira Faransi société dɔ ma san 2015 o baara o ma kɛ jɛya kan o kɛra yuruku sira kan o tumana tɛgɛ dalen kɔ o kisɛ kan an ye avocat ɲini n'o ye maître Cheikh Oumar Konare avocat au barreau de Bamako du Mali donc ka sɛbɛn don ka ɲaɲini jalakili sɛbɛn don ka kiibon na pôle économique la Bamako o tumana laɲini min b'an bolo o de ye ka jamana ka hakɛ minnu n'olu janfara ni olu ma sabati sariya minnu sɔsɔra parce que n'i ye Mali passeport ko lajɛ a bɛ nafolo kasabi hakɛ min kan sariya b'a laɲini ni o ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn kasabi ni baara bɛ di mɔgɔ ma o hukumu kɔnɔ o kan ka kɛ ka tɛmɛ ni tɛmɛsira dɔw de ye donc o tɛmɛsiraw sen dara olu bɛɛ kan sariya ma labato a kɛcogo la donc anw kɔni bolo yurukuyuruku ni ŋanamu-ŋanamu ni dibi-dibi ko in kɛra o de hukumu kɔnɔna la Jean-Yves Le Drian ka wulikajɔ sababuya la ka kɛɲɛ ni ko Faransi wolomasiri tabaw k'olu bɛ Mali kɔnɔ yan o tuma ko fo ka ni nafolo kasabi ka ni marché in k'a minɛ k'a di ouverture ma ni o ye Faransi société dɔ ye. Nka Jean-Yves Le Drian ale sen donna na cogo di n hakili la ni i y'a ye a sen donna na ni bɛnkan de tɛmɛna ni Malidenw ni ɲɔgɔn cɛ mun ya aw bɛ ka aw sɔnni sigi ale yɛrɛ dɔrɔn ta kan. An b'an sɔnni sigi a kan ka sababuya kɛ nin waati la ni maa min hakili jagabɔ kunnafonidilaw yɛrɛ ye kuma caman fɔ nin ko kan Jeune Afrique yɛrɛ ka bɔli dɔ la a ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin ko min kan a ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka concours ni ɲɛɲɛ caman ka o walawala ka bɔ ɲɔgɔn na ni kibaruya in bɛɛ lajɛlen daminɛna san 2013 wagatiw de la ka sababuya kɛ Canadian Bank o de tun bɛ Mali passeport dilan o tuma na k'a ta depuis san 2001 na san 2014 olu ka bɛnkan min b'u ni jamana cɛ o tun bɛ ban o bɛnkan kuncɛ wagati la kabini san 2013 Faransi ka wulikajɔ a wolomasiri tabagaw ni olu nana ka na dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ ka dibi Serval la ka na bange fo Barkan na o ka kɛɲɛ ni o ye Faransi jamana ɲɛmaaw
kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o Jean-Yves Le Drian maa min fana don a dɔnnen bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ ni ɲɔgɔnna wulikajɔ ni dibidibi walew la ale nana jira k'a fɔ président Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ a la ani ka ministre ani ministre Sada Samake k'a ɲini k'u bolo tununi ka da o kɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko Faransi ka wolomasiri tabaw olu bɛ ka kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ yan o tuma na olu b'a wajibiya Faransi entreprise marché ka minɛ k'a di olu ma ka sɔrɔ o wagati kelen na Faransi faamaw bɛ to k'a fɔ k'olu bɛna dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ k'olu tɛ nafa ɲini o la nka Jean-Yves Le Drian a ye taa ni ka segin caman kɛ ni mɔgɔ min miiri b'a la u ka ambassadeur min tun bɛ yan n'o ye monsieur Hubertson ye ale fana ye wulikajɔ caman kɛ nin na fo ka na ni passeport marché ni ka na andaraki k'a bɔ Canadian Bank ka bolo kan parce que olu ka contrat kun banna jalakili kun kelen tɛ k'u sɛgɛrɛ mais olu kun hakili b'a ma k'a fɔ ko a bɛna di olu de ma ka san 2015 bɛɛ balala k'a ye ka sɔrɔ appel d'offre ma kɛ n'o ye ka welewele da k'a fɔ nin nafolo kasa bɛ baara b'an bolo ni maa min b'a fɛ ka kɛ o kana ka n'u ka sɛbɛnw di i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min maaw kɔni balala ka wuli don dɔ dɔrɔn k'a ye k'a fɔ ko ouverture n'o ye Jean-Yves Le Drian a denkɛ action caman b'u bolo société min na o sina ka passeport marché ta k'a d'o ma donc a waati polisi syndicat mɔgɔw y'u ta fɔ a la aw minnu ye kunnafonidilaw ye maaw y'u ta fɔ a la nka anw kɔni Maliko la anw y'a ye k'a fɔ waati sera an tɛ se k'a kɛ kɔrɔfɔli ni kɔrɔmatigɛli gansan ye o tuma na fo an ka kiiri tigilamɔgɔw fana wele olu ka kiiri tigɛ ni min ma ɲa o ka bila a nɔ la. Tiɲɛ Jean-Yves Le Drian a tun bɛ Faransiw ka nanzaraw ka minisiriso min bɛ Faransi jamana cɛ wɛrɛ taama o baaraw kɛ nka kɛlɛko ani passeport ko ne hakili la marifa ni passeport olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ mun bɛ sinsin ɲɛ ma. Nin ye ɲininkali ɲuman ye parce que n'i y'a jateminɛ nin ko in kelen tɛ sen na nin ɲɔgɔnna dossier caman de bɛ an bolo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kuma dɔw la an ka jamana an bɛ jalakili kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmaaw ma hali nanzara jamanaw yɛrɛ b'an dɛmɛ o jalakiliw la k'a fɔ yuruguyurugu ni dibidibi o de b'an ka mara kocogo la mara tɛ kɛ jɛya kan mais ka taa sɔrɔ o mara kɛbaliya jɛya kan olu yɛrɛ de b'o dugu ma kabini Faransi ye wulikajɔ kɛ a wolomasiri tabaw ka sira kan an y'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko dessous de table n'o ye tabala dugumala ye min bɛ fɔ tabali sanfɛ ani min bɛ tabali duguma kelen tɛ donc ka kɛɲɛ ni ko Faransi sɔrdasiw bɛ Mali dugukolo kan Jean-Yves Le Drian kɔni ye Mali faamaw nin waati la ani a dɛmɛbaga camanw ni ambassadeur b'o la k'a wajibiya fo nin passeport marché in fo a ka di ouverture ma o min ni ale yɛrɛ denkɛ ye actionnaire ye o la donc o n'a ɲɔgɔnna ko camanw bɛ yen. ni jɔn de y'a jagoya ni jɔn bɛnna la waati. ale ni Mali faamaw a don tɔgɔ la président Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ la o de bɛ fanga la a don Sada Samake ale de ministre de la sécurité hali n'a y'a sɔrɔ polisi maa minnu n'olu ɲɛsinnen bɛ passeport in dilanni ko ma a waati se t'u ye nka u y'u ka ɲɛkumu jira a ko la kosɛbɛ donc a kelen tɛ ani maliyɛn dɔw de jɛra ka nin waleya in kɛ nka hakili la ko in bɛ fanga ka bɔnnakun kan ka ban a dɔw la jalaki tigilama ani maa minnu sen b'a la n'a bɛ fɔ ko auteur ni complices Mali ko kɔni ka laɲini de ye nin bɛɛ lajɛlen kunkun na ɲɛɲɛ ka sɛgɛsɛgɛ ka bɔ ɲɔgɔn na Mali passeport ka segin a minɛn kɔnɔ marché in fana a kan ka di maa min ma jɛya kɔnɔ a ka di o ma wa yuruguyurugu waleya min kɛra a la olu tigiw ni ɲangini min ka kan o fana ka da olu kan. musokɔrɔbaw i b'a sɔrɔ nin ko in a ye aw denw wala aw mɔdenw ka barosigiw senfɛ aw ka sow kɔnɔ i b'a sɔrɔ aw bɔra ko kalama wala tuma dɔ la aw jafilɛ lajɛtɔ n'o ye an ka jamana foroba bon n'o ye laseli bon ye i b'a sɔrɔ a ye kibaruya ninnu mɛn k'a fɔ ko Mali farafin jamana 5 saheli cɛncɛn fuga o kɛn bɛ ka jamana minnu labɔ n'o ye saheli kungo ye jamana min bɛ Mali ni Tilibi cɛ n'o ye Mauritanie ye jamana min bɛ Mali ni Kɔrɔn cɛ n'o ye Niger ye jamana min n'ale bɛ Mali worodugu Kɔrɔn seleke Mali nagakɔrɔ n'o ye Burkina Faso ye a jamana laban o ye Tchad ye Idriss Déby ka jamana ninnu de tun ye ɲɔgɔn lajɛ an fɛ Bamakɔ yan ka tɔn dilan ka sabu kɛ nin jamana in kelen-kelen la n'i y'a bɔ Mauritanie na nin jamana in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lasagolalen dɔ bɛ yen ni mɔgɔw ye mɔgɔ minnu n'u kɛn bɛ ka marifa ta ka kɛlɛ ta ka nin jamana kofɔlen bɛɛ sɛgɛrɛ
minnu ko ka kɛlɛ kun ye alisilamɛya diinɛ kɛlɛko ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan jamana kelen tɛ se ko la k'u ka jɛ ka ni papalikɛla ninnu ka dagaw ci ka b'u da la u ka daga wuli ka b'u da la o senfɛ u jɛra k'u ka jamana sɔrɔlasi ninnu ka sɔrɔlasi cɛ dɔw tɔmɔ k'olu u tun b'a fɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan o ka kɛ u ka foroba kɛlɛbolo ye a bɛ fɔ o ma ko force conjointe Mali ko ale sen bɔ a ye nin bɔ nin kulu bɛɛ la kabili mɛ kalo tile 13 tɛmɛna ye maa yɛrɛ se ka fɔ a tile 3 de bi ye o ɲɛfɔli min kɛra an ka jamana minisiri min sigilen don an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔ la a ye ɲɛfɔli kɛ ni ye sufɛ kɔnɔ wulilen tilegan fɛ i b'a sɔrɔ kun b'a la minisiri Abdulaye Diop fɛ a kɛra wajibi de ye Mali dungo ko ma sɔrɔ nin na fiyewu a ye hakililajigin kɛ kabili février kalo sango lajɛ dɔ tun kɛra Njamena o lajɛ nin jamana 5 ninnu jamana kuntigiw minnu n'olu ye G5 Sahel ye o de senfɛ bɛn tun kɛra kan k'a fɔ u ka ɲɛmɔgɔya lajɛ nata ko tun bɛna kɛ an fɛ Mali kɔnɔ février kalo tɛmɛnen Bamakɔ yan o de senfɛ ni tɔn ɲɛmɔgɔya tun bɛ ta i n'a fɔ tɔn sariya ye a fɔ cogo min laada la a bɛ kɛ cogo min k'a fɔ ko nin jamana 5 ninnu o jamana bɛɛ kelen-kelenna na sigi ɲɛmɔgɔya la a bɛ di jamana dɔw ma n'o waati dafara jamana wɛrɛ nata ko Mali tun ye ɲɛfɔli kɛ kabili février kalo tɛmɛnen ko janfa dɔw bɛ ka labɛn jamana dɔw fɛ u bɛ se ka Mali bali cogo min ka kɛ nin tɔn ɲɛmɔgɔ ye nka a ma Mali bɔ a dabolo kan fo février kalo tɛmɛnen Mali ye seereyaw ni tamasiyɛnw sɔrɔ ka bɔ a ka ɲɛmɔgɔya ko la ni mɔgɔ kɔni karabara o sira de la sami y'an yɛrɛ ka jamanakuntigi ye n'o ye Asimi Goyita ye a tun ye sɛbɛn ci Tchad jamanakuntigi ma ka ala sɔmi komi ɲɛmɔgɔya a waati sera zenata ko Mali a ka di Mali ye a ka nin ɲɛmɔgɔya kunbɛn in kɛ Mali ye sɛbɛn fila ci nin sɛbɛn fila in ɲɛmɔgɔya sɔma kɛ a ma wala Mali ma sago sɔrɔ sɛbɛn sabanan cira Asimi fɛ k'a fɔ waati sera wa Mali haju b'a la komi ɲɛmɔgɔya ye ni ta bɔra la maa wɛrɛ bɛ gɛrɛ Mali b'a fɛ i n'a fɔ sariya y'a jira cogo min a fana ka sigi ka kɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ye a ko sɛbɛn in kɔnɔna na sɛbɛn min cira jaabi ma sɔrɔ a ko la layidu ma ta wa dabali ni fɛɛrɛ foyi ma tigɛ min b'a to ɲɛmɔgɔ ye bɛna kalifa Mali la o tuma a nana kɛ wajibi Mali ma Mali k'i sen bɔ fɔlɔ nin tɔn in ka ko bɛɛ lajɛlen na a ɲɛmɔgɔya sigida a n'a jɔyɔrɔ Mali k'i sen bɔ a bɛɛ la an ka jamana marabaw tun ye don de dɔgɔda n'o tun bɛna mɛ kalo tile 15 tɛmɛnen ma ko n'o kɔni sera ni Mali ma jaabi jɔnjɔn sɔrɔ o tuma Mali kan ka fɛn min kɛ Mali b'o dɔn o waati in de sera o tuma komi Mali ma jaabi sɔrɔ min b'a to a bɛ se ka jɔ a ka ɲɛmɔgɔya jɔyɔrɔ la wa ni ye tɔn o tɔn sigilen donkan b'a la sigikan b'a la kɛkun b'a la sigikan ni kɛkun ani donkan n'u ma labato bɛɛ mɔgɔ minnu ye tɔn sigibaw ye n'u ma tɔn sariya labato min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ ye Mali marabaw ko u ye dalu min fɔ k'a fɔ ko sabu de b'a to Mali tɛ se ka wala Mali tɛna se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye dalu jɔnjɔn t'o la fiyewu u ko Mali bɛ lahalaya min na fanga paro min n'o kɛra Mali kɔnɔ yan ko sabu de y'a kɛ k'u tɛ jɔyɔrɔ di Mali ma minisiri Abdulaye Diop y'a jira k'a fɔ o tɛ dalu ye sariya tɛ o la k'a fɔ ko politiki ko k'i nin don farafinna ka tilebiyanfan jamanaw ka tɔnsigi la ka sabu kɛ yɛlɛma minnu donna politiki la jamana o jamana bɛɛ ni i ka kɔnɔna politiki ko don tɔn sariya ma fɛn min fɔ nin si la nka mun yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ kan u bɛ ka Mali bali ka kɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka da dalu min kan n'o dalu ye tiɲɛ ye munna o lahalaya kelen bɛ Njamena nka n'o ye furancɛ fanga ye don latɛmɛ fanga ye o lahalaya kelen min bɛ Njamena munna tɔn ɲɛmɔgɔya dira Njamena ma ban kɛra k'a di Mali ma sariya foyi tɛ tɔn in kɔnɔ a labɛn cogo la min b'a jira k'a fɔ Mali bɛ lahalaya min na ko bɛ Mali bali ka tɔn ɲɛmɔgɔya in kɛ
wa k'a fɔ ko tɔn ni tɔn wɛrɛ sariyaw bɛ se ka kɔnɔju ɲɔgɔn na i n'a fɔ tiɲɛ don Mali ɲanginen don CEDEAO mɔgɔw fɛ yala a bɛ se ka bɛn tɔn wɛrɛ mɔgɔw k'u ka sariya boli tɔn sigilen kɔnɔ tɔn min u n'u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i n'a fɔ CEDEAO ni UMOA wa fɛn min ka jugu ni nin bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw yɛrɛw bɛɛ G5 Sahel la ni o nin tɛ farafinna tilebiyanfan tɔn ninnu si la wala tɔn kofɔlen ninnu na tɔn bɛ olu sen tɛ nin tɔn na nka bɛn kɛra kan k'a fɔ jamana wɛrɛ de bɛ yen hali ni tɔgɔfɔli ma kɛ o tɛ jamana wɛrɛ ye ko cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne kɔni y'a bisigiya ka kɛ Faransi de ye Faransi de kɛn bɛ ka farafinna tilebiyanfan jamana 5 ninnu k'u lamuruti k'u kolokolo u ka ban Mali ka ɲɛmɔgɔya in G5 Sahel ɲɛmɔgɔya in kɛ yala o tuma farafinna tilebiyanfan cɛncɛn fuga kɛ mɛ ka jamana minnu bɔ u ka sigi kun ye u yɛrɛw de ye wa u bɛ maa wɛrɛ ka dingenamaya ani maa wɛrɛ ka jagoya tintin ko de kɔnɔ o ye fɛn min tɛ bɛn Mali ma o tuma Mali dun ye jamana min san o san a bɛ sɛfɛ wɛrɛ miliyɔn 400 de sara i n'a fɔ jamana tɔw b'a sara cogo min nka ni a tun y'a sɔrɔ kɛ ka fɔ hali ni Mali kɛra bɔfɛn ye nin tɔn in na an bɛ lahalaya minnu na yala tɛna mafiyali kɛ ka ɲɛsin pɔpɔlikɛlaw ma wa Mali bɛ pɔpɔlikɛlaw ni walejugukɛbaa minnu n'u bɛ jabɔ walew ni jigilatigɛ walew ta ka jamanaw sɛgɛrɛ ni tubabuw yɛrɛ b'a fɔ ma ko terrorisme yala a tɛna fiɲɛ don ka baara la wa